ছাত্রদের কথা না শুনলে তারা রাস্তায় নামবেই। সরকার ছাত্রদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, আমাদের মেয়েদের কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। বাধ্য হয়েই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। সংসদের বাদল অধিবেশনে নিট ইউজি 2026 পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও ছাত্র আন্দোলন ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদবের এই মন্তব্য শুধু সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ নয়, বরং বিরোধী শিবিরের সামগ্রিক কৌশলের প্রতিফলন। তার অভিযোগ, সরকার শিক্ষার্থীদের ন্যায্য ক্ষোভকে গুরুত্ব না দিয়ে দমন নীতির পথ বেছে নিয়েছে, যার জেরেই প্রতিবাদ আরও তীব্র হয়েছে। অখিলেশ যাদব তিনি সংসদে কি বলেছেন বাদল অধিবেশনে এ প্রসঙ্গে, নিট ইউজি প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুনুন। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? নিট ইউজি 2026 পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সংসদের বাদল অধিবেশন কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। হই হট্টগোল হচ্ছে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের তরফ থেকে। তাদের দাবি শুধুমাত্র আলোচনার আশ্বাস যথেষ্ট নয়, প্রথমে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে নৈতিক দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করতে হবে, তারপর আলোচনার জায়গা তৈরি হবে বা তারপর আলোচনার পরিবেশ তৈরি হবে। পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনের সময় দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার এবং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের জবাবদিহিও চাওয়া হচ্ছে। ফলে বিষয়টি আর কেবল একটি পরীক্ষা বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই, এটি রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বনাম প্রশাসনিক জবাবদিহির বৃহত্তর বিতর্কে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সরকার আলোচনার কথা বললেও কোনো বিধির অধীনে সেই আলোচনা হবে তা পরিষ্কার করছে না। তার বক্তব্য, গত কয়েকদিন ধরে বিরোধীরা ধারাবাহিকভাবে মুলতুবি প্রস্তাব আনলেও সরকার তা গ্রহণ করেনি। একই সঙ্গে তিনি 3টি দাবিতে অনড় থাকার কথা জানান। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রত্যাহার। তার বক্তব্যে আরও একটি রাজনৈতিক বার্তা ছিল, বিরোধী নেতৃত্বকে ভয় দেখানোর চেষ্টা সফল হবে না। কি বলেছেন কেসি বেণুগোপাল, শুনুন। Today morning we had a discussion with the opposition parties. There we decided very clearly, day before yesterday and today, last 3 days we are continuously giving adjournment motion on this NEET CBSE exam leakage issue, demanding the resignation of the Dharmendra Pradhan, Education Minister, and have a proper action plan for stopping this leakage issue. Therefore, if the government is ready to accept that adjournment motion, yesterday Dharmendra Pradhan is, our Vijayendra Singh is telling they are ready for a discussion. Discussion on which rule? This is the important. We already moved adjournment motion. हम मूव कर दिया adjournment motion पूरे हाउस में, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए. So you are not ready with calling attention? Calling attention, what is the point? What is the point, brother? This issue is become a national issue. Every nook and corner, every villages, people are talking, families are talking about this issue. Why this government is insensitive on this? Which is what stopping them for a structured debate? Therefore, it should be, adjournment motion. Stop entire business and to come into the adjournment motion directly. I convey to the speaker also about our wish. This is the wish of opposition. If that is going to be happen, it is well and good. Then we can understand government at least a little bit sensitivity arrived in their mind now. But if you are not agreeing adjournment motion, and we cannot agree with that. We will continue our agitation with our 3 major demands: removal of education minister, and this adjournment motion discussion, then withdrawal of the cases against the students, and to have a detailed inquiry against the police officers.
कल राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ, उनको कट आ गया, उनके चेस्ट पे उनको चोट लगी। हमारे नेता यू नो डरने वाला नहीं है. You leave it. Rahul Gandhi know how to fight for himself. We are worried about the students. We are worried about the family. We are worried about the education system. Rahul Gandhi is very keen on that. He is not telling about injured. But that is the, I yesterday told. This is clearly an indication of the face of the Modi. Modi want to finish Rahul Gandhi. Let them try. Physically. Let the Delhi police. He only sent the Delhi police there. Is the way to treat a leader of opposition. The entire country is witnessing. Blood is coming from his face. A leader of opposition fighting for the students of this country, getting this type of treatment from the Delhi police. We understand that. Sir, But we the also saw the BJP is addressing- visuals they are that you were protesting. thrashed, you were manhandled, and you were pushed, and you were beaten up by the Delhi police. We saw the visuals, and We people are expecting this type of brutal attitude from Delhi police or any other agencies of Narendra Modi. Because of these agencies are trained like that only, to fix the opposition, to suppress the voice of opposition. These entire agencies, including police, CBI, ED, everybody designed by during the period of Modi, designed for only this. But we are not expecting great attitude from themselves. We are capable enough to deal with that. সরকারের তরফ থেকে মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তিনি কি বলছেন শুনুন। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं का भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। আপনাদের মতামত জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি।